ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك إمام الهدى والوفي المرشد والنفام والتنجيل وصاحب الطويل وحمل التوراة والإنجيل والعالم العادل والصادق الحامل يا مولا يا نابر والله من أدائك وسكر أبو الله بك فصل الله عليك وعلى بيك وجادك وابنائك وشيعتك ومحبيك ورحمة الله وبركاته. صلوات مقام امام موسیٰ کاظم مقام امام موسیٰ کاظم باب الواج امام موسیٰ کاظم جڑے مولا امام حسین علیہ السلام دے سلام کی تے زیارت آیا نا ہی مقام دے تے مولا نے اپنا خیمہ لایا ہی مقام تے مولا تبلیغ کرنے رہ گیان اور دارے امام حسین علیہ السلام دے غم وچ روندے رہ گیان. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی اللہ